Tara Choy, ubanin na mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, ato kining gibalikan ang usa ka fast food tindahan nga sikat og dugay nang nailhan tungod sa ilang mga lamian, sulit and affordable steamed fried rice nga grabe ka nice, uban pang rice pots, fried and steamed dim sum nga sa kalami makaluom. Sugdan na nato ang ato ang food trip sa ilang steamed fried rice na original og spicy, grabe ka solid and savory. Nag-order po tag favorite nato nga dim sum sama sa crab pincer, garlic pork spare ribs, sweet and sour fish, chicken feet, bacon siomai, empress roll, and spicy siomai. Parisan og Coca-Cola nga grabe ka bugnaw og ube sype nga makalusaw. Aduna sila promo choy nga ipahigayon ugma September 30 subay sa National Dumplings Festival. Mo-order lang kag usa ka steamed fried rice ug mahimo na nimong mapalit for 60 pesos na lang ang ilang mga dimsum. Usa ka steamed fried rice equivalent pud og usa ka dimsum nga tag 60 pesos. Take note ugma raning adlaw, September 30 from 1 PM to 5 PM. For dine-in only sa bisan asa nga dimsum